Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une production de l'écrit dans l'unité 3, dans la page 70. Donc nous avons un texte. On va commencer par j'observe et je découvre le jour du Eid al-Fitr. Yani Yom Eid al-Fitr, le matin de la fête. Yani Sabah al-Eid. Sabah al-Eid. Après le retour de papa et de mes grands frères de la mosquée. يعني قبل ما يرجعوا بعد ما يرجع الأب نتاعي والإخوان الكبار نتاعي من الجامع من المسجد. Nous avons échangé les bons souhaits entre nous. يعني تبادلنا التهاني فيما بيننا. Et avec nos voisins وكذلك مع الأقارب نتاعنا. Mon oncle Idriss et ma tante sont venus nous présenter leurs vœux. كذلك جاء عمي إدريس وخالتي لتقديم كذلك التحية لنا. Ils ont apporté des crêpes et des petits gâteaux. كذلك جابوا معهم des crêpes يعني فطائر والحلويات. Donc pour commencer باش نبداو, mes cousins et moi avons dégusté avec un grand appétit. يعني أنا يعني mes cousins ولاد عمي وبنات عمي يعني بدينا يعني نتناول ولا نأكل ولا نتذوق avec un grand appétit بشهية كبيرة les petits gâteaux الحلويات الصغيرة de ma tante يعني اللي جابت عمتي أو لا خالتي. Puis nous avons mangé des beignets ومن بعد كلينا les beignets الكعك أو لا السفنج أو لا préparé par maman اللي وجدت الأم نتاعي vêtu de nos vêtements de fête. لبسنا يعني ألبسة العيد. Nous nous sommes dépêchés d'aller jouer. كنا مزروبين باش نمشيو نلعبوا dans la cour de l'immeuble في الساحة نتاع الجزيئة avec nos copains مع الأصدقاء نتاعنا. vers midi يعني في العشية toute la famille s'est réunie. العائلة كلها تجمعات autour de la table حول المائدة pour le déjeuner. هذا الميدي ماشي هذا يعني الغداء يعني الغداء نعم ماشي l'après-midi هي العشية. donc le midi papa m'a appelé car un délicieux tagine يعني الأب نتاعي عيط ليا محيت واحد الطاجين لذيذ و pruneau nous attendait يعني واحد الطاجين لذيذ كان ينتظرنا. le soir يعني في المساء j'étais très heureux كنت ناشط de cette magnifique journée هذا اليوم السعيد passé par mes cousins اللي دوزت مع ولاد عمي. vraiment عيد الفطر est une belle fête. إذن عيد الفطر هو احتفال جميل وحفلة أو عيد جميل. إذن la première question, de quoi parle le texte? Bien sûr le texte il parle de عيد الفطر. Le texte, donc le texte parle de عيد الفطر. La deuxième question, de quel type de texte s'agit-il? يعني هذا النوع de texte اش من نوع؟ هذا c'est un texte narratif. texte النوع نتاعو c'est un texte narratif حكائي. إذا شنو الدليل ديالنا؟ à quoi tu reconnais؟ عندنا les verbes sont conjugués au passé, donc car les verbes sont au passé. En plus les indicateurs il y a des indicateurs de temps. كاين عندنا مؤشرات زمنية des indicateurs de temps.
يعني كاين واحد المؤشرات ديال الزمن. دونك هنا كتبين بان الامر كيتعلق بان تكست ناراتيف. دونك دابا غندوزو لجو ريفليشي sur la forme du texte. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Donc, le texte, il y a 4 paragraphes. Donc, on va voir donc le matin pour commencer, vers midi, vers le soir. Donc, il y a 4 paragraphes. Relève les expressions en gras qui donc relève les expressions en gras. Qu'est-ce qu'il indique? هاد الكلمات اللي هي بالقرا غادي نستخرجوها وغادي نقولوا تدل على ماذا. دونك il indique la chronologie de temps. بدينا بالصباح وسالينا بالعشيه بالسوار. دونك كاين عندنا لو ماتان de la fête. Donc de la fête كاينش هنا المساحه للاسف. كاين عندنا pour commencer. كاين vers midi. وكاين le soir. إذن علاش كتدل هاد الآخر؟ كتدل على لا كرونولوجي. دونك لا كرونولوجي ديال لو طون يعني la chronologie du temps. La question 5 entoure dans le premier paragraphe les conjonctions de coordination. يعني في هذا النص هذا غادي نحاولوا غادي la conjonction de coordination اللي كاينه في النص. دونك كاين عندنا دونك هنايا كاين عندنا après le retour de papa. دونك في le premier paragraphe يعني غير هذا. دونك كاين عندنا A. دونك A هذه c'est une conjonction de coordination معروفة A. دونك هي مكررة هنا 4 ديال المرات. دونك هذه هي لا conjonction de coordination اللي كاينة في هذا الباراغراف. La question 6 souligne les verbes conjugués du deuxième paragraphe. دونك هنايا غادي نسطروا على لي فيرب اللي هما مصرفين. لي فيرب اللي مصرفين. دونك في le deuxième. نعم. Mes cousins et moi avons dégusté. يعني avant dégusté. هذا c'est le verbe déguster qui est conjugué au passé composé. Avec mon grand appétit, les petits de ma tante, nous avons mangé. Donc nous avons mangé. هذا le verbe manger في le passé composé أيضا. لأن هنا قلنا بأن texte narratif غادي نلقاو le passé composé ou bien l'imparfait. Donc nos vêtements, nous sommes. Donc هنايا nous sommes dépêchés. هنايا هذا le verbe se dépêcher مصرف avec être. Donc d'aller هنا aller c'est un verbe mais ce n'est pas conjugué. Jouer كذلك dans la cour de l'immeuble. Voilà. Donc هادو هما les verbes qui sont conjugués dans ce paragraphe. Donc on passe à l'exercice, la question 7. À quel temps sont-ils conjugués? Pourquoi? Ils sont conjugués au passé composé. Ils sont donc conjugués au passé composé. Pourquoi? Car le texte est narratif. Car le texte est narratif. Sur le fond du texte. دابا هنايا la forme تكلمنا على la forme. دابا ندخلوا في العمق ديال le texte. Qui raconte cette histoire? Donc qui raconte cette histoire? Connais-tu son nom? شكون اللي كيحكي هاد l'histoire هادي؟ Un enfant, un narrateur. Donc c'est un enfant. ما عندناش سميتو un enfant. Ou bien c'est un narrateur. قصاص أو حكائي أو حكواتي كنقولوا حكواتي. Donc c'est un narrateur. هنايا
je ne connais pas son nom. Je ne connais pas. ما عارفش أنا ما عارفش سميتو. Je connais pas son nom. La neuvième question, quand l'échange des bons souhaits a-t-il commencé? وقتاش بداو التبادل ديال التحايا وديال التهاني؟ دونك بداو après le retour حتى رجعوا من المسجد. إذا après le retour du papa et des frères. Excusez-moi. Donc après le retour du papa et des frères, des grands frères ديال الحكواتي هذا، des grands frères de la mosquée، فاش رجعوا من الجامع وبدات التحايا de la mosquée avec qui عفوا l'enfant a-t-il fêté عيد الفطر؟ إذا مع من يعني احتفل الطفل الصغير بالعيد دونك العيد عيد الفطر. إذا مع بزاف، كاين سي بارون، مع باهم، مع سي كوزان، ثم سي كوزان، ثم سا طونط مع عمتو ولا خالتو، son oncle et ses copains فاش خرج في الاخر يلعب مع لي كوبان تاعو، اصدقاء. La 11e question, qu'est-ce que la maman a préparé pour le jour de l'Eid? Donc la maman a préparé des beignets. Donc des beignets. Quel sentiment a ressenti le narrateur? Le narrateur هو الحكواتي اللي حكى لنا هذه القصة هذه. شنو هو الشعور نتاعو؟ Bien sûr, il était heureux. Il était heureux. كان فرحا ونشيطا. Il était heureux. Donc voilà tout ce qui concerne la page qui est demandée par un élève. Voilà, donc هذا الكتاب هذا أنا جو كخوا كو إلي بيان شونجي، ولكن جو كخوا كنت كنعتقد بأنه تغير، لأن مجموعة من الكتب تغيرات حتى ما بقيناش عرفنا شكون الكتب اللي تغير من ما تغيرش. هذا الكتاب مازال عندي، فاللي بغى شي باج راه غادي نصايبها ليه سير دوموند عاوتاني، سينون ما غاديش، لأن هاد الكتب تتغير، هذا هو البروبليم. دونك فوالا، جو فو ريميرسي.